औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ अल्लाह ताला के जिस बाबरकत नाम की हमद व सना बयान की जाएगी वो नाम है अल-मुहय्यमीन। अल-मुहय्यमीन अल्लाह ताला का सफ़ाती इस्म है। इसके अव्वलीन मानी मुहाफ़िज़ की हैं, हिफाजत करने वाला, ऐसी हिफाजत करने वाला जिसके होते हुए किसी भी मुहाफ़िज़ या निगहबान की ज़रूरत बाकी न रहे। वो मालिक है, हाकिम है, मुहाफ़िज़ है और निगहबान है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद, बादशाह निहायत पाक, सब ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जोरावर और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह इन चीज़ों से जिन्हें इसका शिर्क बनाते हैं। ये इस ज़ाते आला की चंद सफ़ात हैं जो इसने इरशाद फरमाई, वरना वो माबूद बरहक जिसकी सताइश मुमकिन नहीं, जिसके औसाफ शुमार नहीं आ सकते, हर शय को पैदा करने वाला, दुरुस्त करने और सबकी सूरतें बनाने वाला और ज़बरदस्त नाकाबिले फ़हम हिकमत का मालिक है। इसने जो कुछ तख्लीक किया इसकी हिफाजत करता है, इसी के लिए ज़िंदगी के इंतज़ामात करता है। पहले सांस से आखिरी सांस तक इसकी ज़रूरियात इनके बताए और इजहार किए बगैर जानता और पूरी करता है। इनमें से कोई शय से गरा नहीं। क्या तुझे मालूम नहीं कि ज़मीन और आसमान में अल्लाह ही की सल्तनत है और हक़ ताला के सिवा तुम्हारा कोई यारो मददगार नहीं। हम ज़बान से आयत को पढ़ते भी हैं और कहते भी हैं कि अल्लाह ताला हमारा मुहाफ़िज़ और निगहबान है, लेकिन हम कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि कहाँ कहाँ, कब कब, किन किन खतरों से अल्लाह ताला हमें बचाता और कहाँ कहाँ से हमारे दुश्मन हमारी खात में लगा हुआ है और कौन हमारा सबसे बड़ा रक़ीब है। इरशाद रब्बानी है, और याद करो जब हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने कहा, क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया? फिर वो बोला, देख तो सही, क्या ये इस काबिल था कि तूने इसे मुझ पर फजीलत दी? अगर तू मुझे क़यामत तक की मोहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्ल की बेखनी कर डालूं। बस थोड़े से लोग ही मुझसे बचेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा तो जा, इनमें से जो लोग तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत इन सब के लिए जहन्नुम ही जज़ा है। शैतान को मरदूद और लानती करार देकर यहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया गया और इस जैसे घमंडी के लिए ये वक्त बड़ा ज़िल्लत आमेज़ था। वो ये हुक्म इलाही के मुताबिक अपने दिल में इंसान से कदूरत भरे निकल तो गया, मगर इस तरह इंसान का अव्वलीन दुश्मन वही बना। नफरत से भरा हुआ ज़मीन पर आया और इस चैलेंज के साथ आया कि इंसान को जहन्नुम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। इसके पास हसद, बुग़्ज़, नफरत और गुस्से जैसे हथियार थे और दिल में आग लगी हुई थी। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, लिहाजा इसने भी इंसान पर पूरी तरह से वाज़ेह फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम इससे बचो। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान पर इसे कुल्ली इख्तियार नहीं दिया, बस वो इन्हें गलत रास्ते और सब्ज़ बाग दिखाकर गलत उम्मीदें दिला सकता है और गुमराहों को खुशनुमा बनाकर पेश कर सकता है। इंसान को इन्हीं चीज़ों से बचना और इसकी कोशिश करना है। इस कोशिश के साथ इसकी पूरी पूरी हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमाता है। कभी हक़ व बातिल में फ़तह कर लेने की तमीज़ देकर, कभी इल्म की रोशनी अता करके, कभी नेमत अता फरमाकर शुक्र अदा करने की तौफीक देकर, कभी मुफलसी में कनात देकर और कभी दौलत के साथ सखावत देकर, कभी खिदमत खल्क का जज्बा देकर और कभी मोहब्बत और शफ़क़त से इसके दिल को भर देता है, जिससे शैतान महरूम है। ये सब अल्लाह ताला की बुराई से तहफ़्फ़ुज़ के अंदाज हैं। जन्नत में ख़ता हो जाने के बाद तौबा की तौफीक देकर और तौबा के कलमात सिखाकर इसने आदम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और कदम कदम पर दुनिया में भी बनी नौ इंसान को बुराई, खतरों, जहालत और गफलत, भूख, प्यास, अमराज से बचाता है। लेकिन यही सब चीज़ें कभी इसकी खताओं का कफ़ारा भी बन जाती हैं, कभी अमराज गुनाहों की बख्शिश का सबब बन जाते हैं, कभी गरीबी गुनाहों से बचाने का और कभी दौलतमंदी खल्क की इमदाद का ज़रिया बना देता है। इंसान खुद अगर शैतान के दाव पेच से बचना चाहे तो अल्लाह ताला हर ज़रिए से इंसान को तहफ़्फ़ुज़ देता
اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ان تمام طریقوں سے پہلے اس نے بار بار شیطان کے گھات اور اس کے داؤ سے بچنے کی ہدایت دی کہ اس سے خبردار رہو، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ شیطان اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے ہر روز اپنا تخت پانی کی سطح پر سجاتا ہے، اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، انہیں انسان کو پھانسنے اور زیر کرنے کے لیے تدابیر بتاتا ہے، مختلف اطراف میں رخصت کر دیتا ہے۔ شام کو ان سب سے دن بھر کی کارگزاری اور دریافت کرتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ سب سے زیادہ شاباش میاں بیوی کے درمیان رنجش ڈالنے والے کو دیتا ہے اور رات کے لیے نئی تدبیر بنا کر انہیں رخصت کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کے علاوہ وہ کسی بھی عالم دین کی کاوشوں کو برابر ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ علم ہی کی بدولت ملائک کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم ملا تھا، اور علم ہی سے انسان کو خلیفۃ اللہ کے منصب پر قائم رکھتا ہے، اور علم ہی کے سبب انسان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جو بندہ جتنا جاننے والا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، برائی سے بچاتا ہے، اور برائی سے روکنا علم والوں کا ہی شعار ہے۔ شیطان آدم کے ان دونوں مناصب کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ان ہی دونوں اعمال سے محبت کرتا ہے اور دو باتوں سے شدید نفرت کرتا ہے، ناشکر گزاری اور شرک، جبکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور انہی باتوں کے لیے چیلنج کیا تھا۔ اس نے کہا، جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی تیری سیدھی راہ پر چلنے والے انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں سے ہر طرف سے انہیں گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکر گزار پائے گا۔ انسان کو زندگی کے نام پر جو مہلت ملی ہے، اس میں اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہر چیز کے لیے تیرے ہی شکر گزار ہیں۔ شیطان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ تو نے آدم کو جو فضیلت دی ہے وہ اس کا اہل نہیں تھا، لہٰذا وہ شرک اور ناشکری کرا کر ہی اسے اپنے داؤ پیچ کی ابتدا کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی نظروں میں مردود قرار دے دینا چاہتا ہے، کیونکہ انسان اگر شرک نہ کرے اور اپنے مالک کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے تحفظ، اس کی نگہبانی کا حقدار بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ المحیمین ہے، گوشہ گوشہ کی نگہبانی کرنے والا، اس کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں، کوئی شے اس کی نگہبانی سے باہر نہیں، اور کوئی خطرہ، کوئی مصیبت، کوئی عذاب اور کوئی عذاب اس کے اختیار سے دور نہیں۔ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ ہر طریقہ، ہر انداز اور ہر سمت سے اپنی مخلوق کو تحفظ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ المحیمینوں کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ وہ مجموعہ صفات ہو، تمام اشیاء کا علم رکھتا ہو، جسے ہر شے پہ کامل قدرت حاصل ہو، جو ظاہر و باطن پر آگاہ ہو، مصیبت کو سنے اور انہیں رفع کرے۔ ان تمام صفات کا مالک المحیمین کہلاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔